अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सूरत नजम की तिलावत सुनाने जा रहे हैं। कारिया है नाइजेरियन, हसीना नाम है इसका। आवाज़ भी इसका बड़ा ही हसीन है, बड़ा प्यारा आवाज़ है, बड़े प्यारे अंदाज में पढ़ती है कुरान। अल्लाह की ज़ात ने इसे ये नेमत बहुत ही वाफर मकदार में अता की है। आप सुनेंगे आपको भी मज़ा आएगा। अल्लाह का फ़ज़ल है इस पे कि आवाज़ इसकी बहुत प्यारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى। सुबहान अल्लाह। ये थी नाइजेरियन कारिया हसीना। आवाज़ आपने सुना इसका। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह की ज़ात ने इसे बड़े अच्छे आवाज़ से नवाजा है। माशाअल्लाह, जज़ाक।